Nakita nimo ni, murag sayo nakitan-aon, mapuna akong pagtuo sa una, pero kabalo ba ka? Mauni nga trabaho nga halos nagpaundang nako diri sa Korea. Ako si Rico, usa ka ordinaryong OFW diri sa South Korea. Wala ko diri aron magpasikat sa akong kinabuhi. Ani ako aron ipaambit ang tinuod nga mga kinabuhi sa usa ka OFW, ang mga kalisod, ang mga leksyon ug mga paglaom. Kay nagtuo gyud ko nga bisan unsa pa kalisod ang atong mga giagian, basta maning kamot ta ug mosalig sa Ginoo, aduna gyud tay maabot. Balik ta nga ning sitwasyon nga hapit gyud nagpaundang nako diri sa South Korea. Sa video nyo makita nga murag hawid lang og karton nga gikan sa conveyor nya hiktan og ibutang. Simple ra, di ba? Pero usahay ang pinakasayon tanawon, mao di ay ang pinakalisod kayong buhaton. Pagbalhin ako ani nga pwesto, nakaingon ko, kaya ra kayo ni, sisiw ra kayo ni, pero pag abot sa aktual, lahi gid ay. Ang conveyor, paspas kayo, murag dili ka kapahuway. Hinay tanawon, pero pag naa ka sa aktual og first time nimo, paspas kayo. Unya ako, bag-o pa. Unya kining gibuhat karon mao ni ang pinaka-struggle nako kay kada hawid nako mga bungkag kay grabe ni kadanlog kayo. Ug dili man ganing mabungkag, dili matarong og plaster, ug dili matarong og hikot. Unya, og masayop ka, automatic singka dayon ang Koreano bay. Maka-pressure gyud kayo. Pero ang pinakalisod dili man ang kasaba kay para nako normal ra na og ipalapos ra na sa pikastunggan. Ang lisod kay ang akong kamot diri nga pwesto nagsugod og sakit. Sakit nga dili ko katulog pila ka gabi. Need pa mo bangon kog every hour para magpawa sa kasakit. Adi sir ko makabalik og tulog. Every hour mo bangon. Pag mata na ko sa buntag, murag dili na ko ganahan mohawid sa karton. Dagang higayon nga nakaingon ko sa akong kaugalingon. Kaya pa ba gyud ni nako? Pero kabalo mo sa akong gibuhat. Hila ko sa Ginoo eh. Ingon ko, Lord, sakit kaayo, pero ako na ning itugyan sa imo. Sugod karon, dili na ko mo reklamo. Maghulat ra ko og kanus ako maayo. Di nangayo kog pasaylo sa akong mga sala og nangayo ko sa iyang guidance. Og diri pud nga adlaw namugna kining padayon bay nga episode kana mag voice over ko halos everyday upload para i-remind lang akong kaugalingon nga mopadayon ko taliwala sa akong mga pagsulay. Wala gid ko ni undang kada buntag inigsugod sa trabaho. Ako i-remind ang akong self nga humanan ako ning gitugyan sa Ginoo. Bisan sakit ang akong kamot, sige ra kog kanta sa Ginoo while gatrabaho, labi na nang kanang kanta nga Jesus Christ my living hope kanang nay part diha nga Death has lost his grip on me, you have overcome the grave, there's salvation in your name, Jesus Christ my living hope. Mo ginawang ibalik-balik mga bay. Ug hangtod usa ka adlaw bisan wala nawala ang sakit sa akong kamot, nabantayan nako nga ang conveyor nga sa una paspas kayo, murag nihinay man, wala daay giusab ang speed. Same ra gihapon, ako lang daay ang nausab. Naanad na ang akong lawas, ni-adapt na ba? Ug ang karton nga sa una permente mabungkag, karon okay na. Bisan dili pa inana ka perfect pero 1 month na nga ako ang nagplaster. Yes, dili pa perfect pero okay na. Mas makontrolado na nako. Medyo kabalo nako kung unsaon. Ang kamot nga arang sakita sa una, karon sakit lang gihapon gamay pero salamat sa Ginoo kay makatulog na. Ug mo ni ako nakatunan mga bay. Mauday ni ang kinabuhi, dili permi ang sitwasyon ang mausab. Usahay, ikaw ang usabon. Ikaw ang mahimong mas ligon, mas kusgan. Ug ang good news mga bay kay katong Koreano nga sigsing ka sa ako sa una, niya na siya nga diriya sa pisto hangtod 10 years pwede ka diriya. So amot lang kung kaya nato na mga bay. Busa mga bay kung naaman gani kay giatubang karon nga lisod kaayo, ayo sa paghunong. Ampo gid permi. Kay base ng imong giampo mas duol na di ay kaysa sa imong gihuna-huna. Hinumdumi, dili tungod kay lisod, undangan na. Usahay, ang kalisod, maura ang proseso aron mahimong mas ligon ug mas kusganta. Padayon lang bay, kay ang tao nga dili mo surrender, mao nay makakita sa resulta sa iyang mga giampo. Amping bay ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Padayon bay, ayaw paghunong, bisang lisod sayang kinabuhi, salig lang sa Ginoo. O nga mutabang kay siya na kanunay sa atong giliran.